Shane, buksan. Lower! 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 Yes! Yes! Next. 21! Veronica, buksan. Lower! Lower! Yes! Thank God! Next. 10! Legend, buksan. Lower! Lower! Yes! Woo! One more. Hinahanap ko ang piso. Alam ko, nasa iyo, number 8! Lower! Really? Lower! Apple, buksan. Lower! 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 Lower pa rin, 1 million eh. Okay. Alam mo, sa kagustuhan ni Banker na bumalik ka na sa Saudi, 70,000 pesos. Johnny, press the button. You're sure. Sure na yan. Halos 3 buwang trabaho na yan. Diba? In Saudi. Oh, say no. 5 bubuksan. Pag-isipan mo, tempting na. Deal or no deal? Banker! Gipit ako kaya no deal! Okay, go. Gusto ko si Perlin, number 9! Early, buksan natin sa pagbabalik ng kapamilya. Deal or no deal?